हेलो हेलो से फोन में वीडियो बनाते। हाँ कि मैं प्रथम जो कटिला मु काटिनी कटिगला बोली मो वीडियो बना सोरिष मसला देकी आंब कंचा आंब देकी बनैबे आज देखिबा केमती लागुची आ रोही माछ एबे भजा हबो देखन तो मुंड
ହଁ ସୋରିଷ ବେଶୀ ପକେଇବି। সরষে দিলে দিবি ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦବା, ନହେଲେ ବେଶୀ ଯଦି ତାକୁ କଷିବା ସୋରିଷଟା ପିତୁକୁଳିଆ ଲାଗିବ। ପକେଇବା, ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିବ, ପକେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦବା। କାଲି 300 ଖାଇବା ନା କଣ ଟେଷ୍ଟି ଆମ୍ବ ଟିକେ ଚାଖିବା। ଲାଇଟ୍ ଟା କେন ପକେଇ ବ୍ଲଗ ଅଛି କଲୁ ସত্যି ପରା।